नमस्कार दर्शक बंधु आपण को स्वागत करुच्ची आउ एक नवा वीडियो रे। आज आमे जानिबा एप्रिल 2026 रे मिथुन राशि व्यक्ति मानकर लाइफ केमिति रहिबो। आपण को स्वास्थ्य कैरियर लव लाइफ फैमिली लाइफ पाठपढ़ा आउ फैमिली को नहीं से विषय रे चर्चा करिबा। जदि आपण माने हम चैनल को नुआ करे आसीछंती ताहाले चैनल को गोटिए सब्सक्राइब करंतु आउ वीडियो को गोटिए लाइक करंतु। चलंतु डेरी न करी वीडियोटी को आरंभ करिबा। एही मासरे ग्रह मानकर स्थिति बेस गुरुत्वपूर्ण रहिछि। शनि आपणक दशम भावरे अर्थात कर्मस्थान रे रहिबे, जहा आपणकु परिश्रमी हेबार देखा जाउछि। एप्रिल 2 तारिख परे मंगल मध्य दशम भाव को आसीबे। शनि आउ मंगलक जुक्ति आपणकु शक्तिशाली करिवो, किंतु कार्य व्यस्तता जगु मानसिक चाप मध्य बढ़िबो। देवगुरु बृहस्पति आपणक निज राशि रे विराजमान करिवे। एहा आपणक पई एक शुभ संकेत अटे, जहा आपणक मन को स्ट्रॉंग करिबारे सहाय्य करिवो। मासर आरंभ रे आपण अधिक काम जगु थकापण अनुभव करि पारंती एवं अधिक चिंता करिबा द्वारा निद्राहीनता मध्य देखा देई पारे। पेट जनित समस्या प्रति सतर्क रुहंतु। एप्रिल मासरे बाहर खाद्य अधिक खाआंतु नाही। शरीर को सुस्थ रखिबा पई अधिक परिमाण रे पानी पियंतु। मंगलंक चलन जगु मासर मध्य भाग रे मुंडबिंदा बा ब्लड प्रेशर थिबा व्यक्ति माने सतर्क रुहंतु। आउ जानवाहन चलाचल बेले सावधान रुहंतु। जदि आपण कौनसी पुराणा रोग रे पीड़ित अछंती तेबे बृहस्पतिक कृपारु एप्रिल शेष सप्ताह परे स्वास्थ्य रे उन्नति देखा देबो। आपणक राशिर दशम भाव रे शनि आउ मंगल एकाठी रहिबे। एहाकू अग्नि मारुत जोग कुहा जाए। एहार अर्थ हेउची आपणक कार्य रे प्रबल गति आसीबो, किंतु किछिटा मानसिक चाप मध्य रहिबो। देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव रे रही पंचम सप्तम आउ नवम भाव को दृष्टि पकाइबे, जहा आपणक पई एक नवा सुजोगर द्वार खोलिबो। चाकरी करुथिबा व्यक्ति मानक पई एही मासरे आपणकु नवा दायित्व मिली पारे। जदि आपण प्रमोशन किंबा दरमा वृद्धि अपेक्षा रे अछंती तेबे एप्रिल द्वितीय सप्ताह परे भल खबर मिलिबो। मंगलंक प्रभाव जगु कार्य क्षेत्र रे कहा सहित जुक्ति तर्क होई पारे। निजे निजर प्रति कंट्रोल रखंतु। शांति रही काम कले सफलता मिलिबो। जदि आपण कौनसी नुआ व्यवसाय आरंभ करिबाकु चाहुछंती तेबे बृहस्पतिंक शुभ दृष्टि जगु एही समयटी अनुकूल रहिबो। विशेष करी कंप्यूटर कला शिक्षा एवं मार्केट एही व्यवसाय मानकरे भल लाभ मिलिबो। मासर मध्य भाग अजथारे खर्च बढ़ी पारे, तेणु निज बजेट प्रति ध्यान दियंतु। एबे जानिबा आपणक प्रेम संपर्क केमिति रहिबो एप्रिल 2026 रे। जदि आपण सिंगल अछंती तेबे एही मासरे आपण आपणक जीवन साथी को खोजी पाइबे। बृहस्पतिंक प्रभावरु एही बंधुता प्रेम रे परिणत हेबो। जदि पूर्वरु कौनसी कारणरु मनमालिन्य थिला तेबे एप्रिल 15 तारिख परे से सबु दूर होई जिवो। परस्पर सहित अतिबाहित करिबा पई भल सुजोग मिलिबो। एबे जानिबा एप्रिल 2026 मासरे आपणक मैरिज लाइफ केमिति रहिबो। एही मासरे बृहस्पति आपणक राशि रे रही सप्तम भाव को देखुछंती। एहा एक बड़ सुरक्षा कवच परी काम करिबो। जदि स्वामी स्त्री मध्यरे पूर्वरु कौनसी पुराणा बड़ विवाद थिला तेबे एही मासरे ताहा समाधान होई जिवो। मासर प्रथम भागरे मंगलंक स्थिति जगु सामान्य क्रोध एवं जिदखोर हेबार देखा देई पारे। विशेष करी कथाबार्ता रे संयमता रक्षा करंतु। आपणक जीवन साथी आपणक क्यारियर किंबा निष्पत्ति नेबारे सहाय्य करिवे। एही मासरे आपण परस्पर उपदेश को गुरुत्व देबे। एप्रिल मध्य भागरे परिवार सह कौनसी मांगलिक कार्य रे जोग देई खुशी अनुभव करिवे। घर को कौनसी नुआ अतिथिंक आगमन होई पारे, जहा आपणक पई खुशीर परिवेश आनिबो। किंतु बाहर लोक कथारे पड़ी निज जीवन साथी को संदेह करंतु नाही। निज भितरे थिबा समस्या को मिलीमिशी समाधान करंतु। जीवन साथी को स्वास्थ्य सामान्य अवनति देखा देई पारे, तेणु तांकर जत्न नियंतु सबु ठीक रहिबो। एबे जानिबा आपणक आर्थिक स्थिति एप्रिल 2026 रे केमिति रहिबो। शनि आपणक भाग्य और कर्मस्थान सहित जड़ित थिबारु आय बढ़ेबा पई आपणकु अधिक परिश्रम करिबाकु पड़िबो। पैसा आसीबारे किछिटा विलंब होई पारे, किंतु आसीबो निश्चिंत। एकादश भाव रे राहुंक प्रभाव जगु हठात केउठु धन प्राप्तिर सुजोग मिलिबो। लटेरी किंबा पुराणा इन्वेस्टमेंट रु लाभ मिलिबार सुजोग रहिछि। बृहस्पति आपणक राशि रे रही भाग्य स्थान को देखुथिबारु
ପଇସା ପାଇଁ ଯେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବ। ଯଦି ଆପଣ କାହାଠାରୁ ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି ତେବେ ତାହା ଏହି ମାସରେ ସୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ରାସ୍ତା ମିଳିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ମାସରେ କାହାକୁ ବଡ଼ ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେହି ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବାରେ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ଏପ୍ରିଲ 2026ରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା କେମିତି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଖର ରହିବ। କଷ୍ଟକର ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ହେବ। ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ବୁଧଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଗଣିତ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନରେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଶନି ଆଉ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଯୁତି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମୀ କରାଇବ, ଯାହାର ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମାସର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିପାରେ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶକୁ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଭିସା କିମ୍ବା ଆଡମିସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଏହି ମାସରେ ଦୂର ହେବ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ମନ ଟିକେ ଚଞ୍ଚଳ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଟିକେ ଲାଗି ନପାରେ। ମନକୁ ସ୍ଥିରତା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଆଉ ପ୍ରାଣାୟାମର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ଏପ୍ରିଲ 2026 ମାସଟିକୁ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଫଳତା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରିବେ। ମିଥୁନ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ, ତେଣୁ ପ୍ରତି ବୁଧବାର ଦିନ ଗାଈକୁ ସବୁଜ ଘାସ କିମ୍ବା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଖର ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଥିବାରୁ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ଓଁ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। କର୍ମସ୍ଥାନରେ ଶନିଦେବ ଥିବାରୁ କାମରେ ବାଧା ନ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ 7 ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚାକିରି ଆଉ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଉ ଶୁଭବାର ବିଷୟରେ। ସବୁଜ ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମରେ ଗଲାବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ବୁଧବାର ଏବଂ ଗୁରୁବାର କୌଣସି ନୂଆ କାମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଏପ୍ରିଲ 2026ର ମିଥୁନ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ହରିଓମ ରାଶିଫଳ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। କଥା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ହେଉ।